Салом, бачаҳако, хуш омаден. Зинда бошен. Як ҷое ки бошен, саломат бошен. Ин як ҷое як кастай мой. Озмон тикона хушрӯ кунем. Братано. Якама чиз мефурад, сара мефура дора. Созен тенҷен ҳама каса хушвакин, тенҷакин. Ҳама ништияга. Бошен саломат дар гирди арча бародаро. Мо ҳами ҷаем дар хизмати шумо. Инам якай тариф деса. Салом ба мардуме ки моро тамошо мекунанд, гӯш мекунанд. Эфири мо да лайк мемона, шерони нар, зинда бошен. Боз мега падилица кунам видеоро, зинда бош братҷон. Як дақиқа сабр кун. Ана як бори дига сабр кун. Шомоде боз ма падилица кунам видеоро. Як дақиқа сабр кун. Худо нигоҳ. Ҳамин видеоро як падилица дига кун. Бо ятаи дига шумо падилица кунед мешавад дута. Зинда бошен шерони нар. Касе шери нарай видеоро падилица мекунад, нахи билет марамад. Лайка фромош намекунад. Овоз меяд дар эфир. Наушник гирифтам? Чё мекунид? Овоз тино шуд ки овоз ям кампил ная. Раҳмат барои падилица кардаитон. Шерони нар. Уже фаҳмидам ҳамин сайти биромаде уже медонам ки падилица кардед. номерои мо инамияй братҷоно, ҳам каси нархи билет дар кор боша инамин моем. Аксар то бигара эфира сар метем, ждат кунем. Ям каси дар кор боша ҳоид биён. Мо онҷо мешинем хидмат. Ём бо мегам ё бошка. Майда. Кори давлата кадам мегам. Раҳмат барои лайкотон. Хуш омаден. Кадоми падилица кай балшои спасибо. Кадоми накай шери на зинда боша. Падилица кна. мо дар хизмати шумоем бародар. раҳмат барои лайкотон братано. нархи билет каса дар кор боша, як ҷои дар кор боша сухан кунам. Акай туйдор давлат ба сарат, агар айҷа бозара ба сар мекафа. Ҷаема бош шерина раҳмат барои лайкотон. магазини гуфтагӣ 12 соат чахт мести, 12 соат чахт намемонад шитани. Даҷӯ ҳамин ҷои хидмат рафто омадест, ҳам ҷои хидмат ҷои соз аё. اون جوی گفتگی تو مغازی 12 یا کسی سیروش بس میکنم باشه کسی سیروش سیروش ما گفتگی بس میکنم یا همون خواه میره در خونه بکن اوه کسی سیروش جنگی ما را گفتگی ما تو را بس میکنم Салам алейкум. Мы здесь не едят, да? Нет, вот соседнее здание. МТС связной можно. Спасибо. Пожалуйста. Барои кори нам муборак шавад. Всем привет. Сейчас поедем. Говорят, какой-то новый магазин. Как называется магазин? Добрый цен. Добрая цен. Сейчас. Случай. Всем привет. Добрый цен. Добрая цен. Сейчас поедем, посмотрим добрые цены у них. رقص لامباده کنی Olha, Roy, cadê estão falando por aqui, ó.
من موزیکش هم بزنم دیگران اونجا نخو چی داشتی بسن ببین آنگو را ما بخور هوایی را بخور نه ما فهمید اوضاع دو جانم سخته میشه باید اون چیز دیگر نگو بخورم شرم داشت او را بخورم یه را بخورم ممکن قد خندی پرای تایی بودم همه نه تایی او سخت فیز پاسپورت بگن یه سیاده نمیشه است لا پاسپورت میگم از جان دارن هشتی ها بریم برو چک چک کنم چک چک کنم بعد بیا ببین یه درن دادرو نه بیرون لگام میذارم پس دو ترکی آخر نه بیرون نچ لاین چک سامان شدی چی داری چی صرف چشم که اونجا مثل قشنگ خیلی خیلی شما سلام گل شو مادی چیکاره سلامت خوبه سلام اخی خیست اومد میره اکه پاریس کمی یا اخیر خود شما سلام اختار زوره بودکیش اختار زوره یا کالر که میگم تقورا میگم میرسون بعد در مغازه پور شکلات میکرد میوان چون مایدار بودیم و میگوستیم شما جنان میکرد میوان خیلی بشمونم بعد چرا اپا میگفت که فقط برای تو میدونم نه ما دنیا سون میگرفت سنم چه نکرد سلام Ay, tamam.